बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। यह हम सिर्फ 3 अज्जा के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये कोको पाउडर लिया है, क्रीम ली है, कंडेंस मिल्क लिया है। तो बनाते हैं। पहले हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक पॉट में बर्फ़ ले लिया है, एक दूसरा पॉट लिया है। इसके अलावा हमने इनको पहले फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। दो चम्मच कोको पाउडर, आइसक्रीम को हमने ओवरनाइट रखा था। आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में।